masa masa ka side do papo ai no asanya no hai jai no thok jao na hingga guys nai dibo kathalia ni video si katalba hingga sung ang ormang da pai jago hingga yang hingga kes ko namar thamane lama hingga yang hingga ke cái đó chúng tôi này chỉ nó nuôi mang sana rồi chúng tôi mới cùng đồ ăn độc này to cái này rồi to cả to hello guys hai làm số con rong nani katal blog ko cái nó nuôi mang khana cái ang tao bu jaga thanai nó tabuk saya cái aro thangman pore nó sana cái đồ pia bak cái nó puilan simi pai thak jora nainan tapok di cái ang tak helmet betul jak yang ko cái ani bike mau banyak thang ani ani ya sai Ăn sáng mà hingga cái tao thang sẽ thấy hingga nó bữa nay chẳng đi freelance mi hingga nó bu anh video nó phải kisah này đi support khai đi ang asa khayo nó bu ani nó support khai anh hình nhá hingga này đi rồi final cái sinh gang kathalia petrol pump phải jak hingga khok dapai pai ka hingga nó bu nugun man khana hingga ani bayuk khang dapai pai ka ta yang ko babon ro danai ko yang ko kete wan sarok badanan bangai nasi tong naji hingga ayam packing khok choliak hingga guys nai dibo kathalia ni video si katalba hingga sung ang ormang da pai jago hingga yang hingga kes ko namar thamane lama hingga yang hingga ke sini yang bobonipur holibari thamane lama yang tabuk thik irop besi pam gana ra basa jak gendrok nugoi man khana naji getao babu maya ko ok hingga bona khanga ke aun pore hingga ke tabuk ko hingga aba bahaji tabu so akong makha gendrok bunai di abana phonong nai gendrok busuk akong makha papu hai noram tuman nabo oh hey ako kun ma ko la ko man ni le ko ye thok tok no blasla no nó thọc ra con à hái không đẹp bố nó thọc này nó cái web song tini papla con kunda bay aramani pho cái abon này đi mình bảo tao seramai tunggu cái nó rabon nó bên mang cái seramai bolte masa masa cái side do papo hái nó asanya nó hết đấy nó thọc ra con à 없다고? 일단 괜찮은 모습을 팔팔 차지도 성인 살아냐 정문 비세 그도 Hingga bayap song norok nugun man khana papulo tabo a masa ke sramui tongo hingga abo bo romi toman tata khetoni hingga norok bo khana hingga tini belai marakta saraka satung tungkha hingga satung mang nadi kayang ko sin moso franjang nadi sang me perti family moso komondok hingga motor nani mair malah bahai ke sekle chalai nyalai motor tin tong mo pura do je sodar bo mang masana ta je sodar yang ka ta te permata sene ba te bo tong khare pe na ko na sa sene ta bo tau khane bon yang ka ton ma khare ke dok yang tok sarap satung tung mane tini belai marka sarka pa thui pa nya tam ne ba ba so marka sarka tung ka sai si malia cái bayap song ang di boni kisa mai sai nyang na tam mui song ka tini ni tam mui mai sanai norok na prong nai ke norok bun nai tong di do tam gan mui song ke tam mui song sa ha mungkin kita mau pilih si dalako mungkin tam mui song ka bisa amun no kayak dengan nang nang itu kan ay ini pang yo baik sang tahu punya senang oke ada teman pasti progress subscribe ini pang do okay norok bun nai tong di ang ko mui ti pe ani sanan bangoi
Pulau. Pulau itu kian nih, audiens sana tak dapat sana. Mungkin aja. Guys, pura nunggu kan orang aja. Muya bay, alo ko rojak, te kosoi rojak. Beleket thongnai tini interesting na ge sawai na aja kan. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपका ही बाज़ार में जाने वाला हो। तो मेरा घर में कुछ भी नहीं है, सामान और खाने का चीज़ है, और थोड़ा दुकान में बाज़ार में कुछ काम भी है। तो बेसिकली मैं हिंदी भी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बोलता, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में बात करने का, लेकिन जो समझ में नहीं आता तो मैं अपना लोकल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो आप लोग भी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम मार्केट में जाएंगे, तो आप लोग देखिए। तो वहाँ पर जाने के लिए मैं दिखाऊंगी। अभी तो मेरा पास कोई भी नहीं है, तो मैं अकेला ही जाऊंगा। तो वीडियो पर अगर कुछ शूट करने वाला कोई है नहीं होगा, तो मैं अकेले जाऊंगा। तो ये रहा मेरा बाइक छोटा सा, तो इसी से मैं जाऊँ। सिंगांग तबो तोलामोरा बाजाराव सफैखा गे नागिनरा बनोगो निमान खाना गे आंगनो तोलामोरा बाजारनि बियो फुनंनाय नरना। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी तोलामोरा बाजार में आ चुका है। ये देखिए, इधर में मोमो बेचता है और इधर में कुछ सुकेस वगैरह बेचता है। yang tabo yang तोलामोरा बाजाराव थांगै दंगो नरना फुंना आइ फैयो नायदो। पुरातन हासपाताल रोड स्थित आरोग्य हेल्थ केयर। तो फाइनली इधर साइड में सेट का बाज़ार है, लगता है। इधर में हम लोग का तिपरासा भी यहाँ पर बैठकर कुछ लोकल सब्जियाँ वगैरह हमारे फेवरेट खाना बेचता है। इधर साइड में देखता है तो मतलब सब बिल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया तो आप लोग को भी मालूम होगा। तो गाइस, अभी तोलामोरा बाजार में नया वाला तो दुकान खुल गया है, सब्जी कुछ पान वगैरह। तो वहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग cái juto này thì nó cái mang sana, rồi juto mới cũng không dokan dokter này to cái này rồi to cả. Yang saya dah kabo, juto mới cũng không dokan, nó mới cũng không dokan mà. Juto, cái nó cái mà không, ayam bus kan gak saya dong dengan cái juto hati dok. Yang tau yang mới cũng không dokan dok, nó tép phần này nó này trong này. Lấy cái này thật ra hết. Juto mới cũng không dokan mang dok nó này trong này sih. Halo sini. Jangan বেচে মোটামুটি বেচে না আজকে তো মোটামুটি সুন্দর দেখা যায় সেই দোকানটা yang orang sama-sama box saya peka genok nubin mang kana public go bhaike video sram nor nubin mang kana haisi geta la sidi jo tono video sram de haji ni no camera focus kai de haisi jabong ka bare ni बाहर का नजारा ऐसा दिखता है। Nimu pore ni marki, besi ni,
मोटामुटी बेसे ना Hai, saya tar bukan aja saya. আচ্ছা ঠিক আছে ইনকে ওর আ দোকানো আংবো বাই কিসা কক সাকা ইনকে গবনে রব আ মোটামুটি কাহাম না তঙ্গো ইনকে নরক নগই মানখানা কো দাদা নরক নরক পাইপেদি ইনকে কাহাম কাহাম না ভালো হাইছি পয়সাবো তঙ্গো পুথি তঙ্গো খাংরাই তঙ্গো আ তঙ্গো যতন তঙ্গো এর বেবাক মানো ইনকে নরক নগই মানখানা yang ada bala sini kakak Pala. kiram bese Balik. ঠিক আছে বেসা কেন্দ্রক নগুন মানখানা আং তাবো গাংকে yang bes kang otik mo tolamora bazar ni berman dokan chai chai phaijak ke orani nonrak na phungnan chai tongna বেসে নি আজকে কিরম বেসে মোটামুটি বেসে না ঠিকই আছে আর শীতল তেতল লাগলে চাইনের কাকুর কাছে আয়া নিবে বুঝেননি কম কাটেও পাইবেন yang obo a falnaisa yang kle yang sedoka jo to berman a hairok mangka ke norok nang je phaiman jara toile norok no phunukka ke norok bu nai tong ni soya karenya haisi yang tulamra bazar katal rok raun तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर मार्केट लगता है और जो मेरा पीछे देख सकते हैं आप लोग ये एप्पल कुछ फल वगैरह की दुकान है। अब मैं जाऊँगा शॉपिंग मॉल में तोलामोरा बाज़ार का, तो अंदर में जाके आपको दिखाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा कितना कलेक्शन आया हुआ है। तो आपको एक एक करके मैं दिखाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग भी देखिए तो कितना अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से तो मैं अच्छा देखता है, लेकिन आप लोग का चॉइस तो अलग अलग होता है ना। तो आप लोग भी देखिए, अच्छा लगा तो आपके विजिट कर दीजिए, आप लोग भी ले सकते हैं। तो आप लोग देखिए, तो इधर का लेडीज़ का है, तो इधर में जाके आप मैं जेंट्स का दिखाता हो तो जेंट्स लोग भी आके देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा है और कस्टमर लोग भी लेता है। इधर भी बहुत अच्छा है, मतलब सुंदर है। तो आप लोग भी आके विजिट